Hi guys! Okay, mag-share lang mi sa inyo. Mag-share ko sa inyo. Kauban siya. Ito, 10 ways to make your husband happy. Number 1, give him Hindi siya mga taglaing guys. Ano lang? Asa na? Later. Number 2, obey him. Uya po natuwa ni oy. Murag baliktad pa ni mas isog. Number 3, love his parents. Matik na siya. Murag maora na tama. Number 4, respect his siblings. Matik na na. Wanay, duwa na. Tama po. Number 5, never argue with him. Ay, di magsilbi guys. Bawal dyan. Dapat katamang babayan tama. Never argue. Da? Wala dyan yung silang wailalis. Number 6, always make him feel he's the superior. Ay, dili yun. Katamang babayan superior. Happy siya eh. Sak. Kinsa man naghimo ano di mo guro ni Tino. Number 7, never investigate his... O, di na siya pwede. Basta giminyo ka, ang cellphone ni mo sa imong asawa, dyan, ang password ihatag. Char lang. Wala siya kabalo sa password pero nakalagin sa iyang cellphone. Matik na. Number 8, kiss him when he insults you. Ay, di ko, maugmaan pa ng away. Bahala siya dara, away kiss. Di maging mutuman ganing schedule. Kiss na baka ha. Okay, number 9, don't waste his property. May property, mas may waste. Property nas kaang oy. And number 10, support him when he's broke. Broke? Nabali day ka? Kung siya man yung klase nga bro. Bali-balian na to ni para i-support na to. Na lang, okay, bye.